आमा बाबाहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो सादर नमस्कार। आज हामी एउटा संस्कृत गीत गाउँदैछौँ। भुल भयो भने सुधारिदिनुहोला। वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातनुने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे करणीयं कार्यक्षेत्रे करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं गहनारण्ये धनान्धकारे बन्धुजनाय स्थितगहमरे तन्त्रमया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं राष्ट्रहितं मम करणीयं। धन्यवादः।